Ninot kaayo ini kabuntag magpasingot niya ako ning tawason ang wala ko matima nga trabaho kaniadto nga magsige man kog uwan kay nag-abono mami sa among nataran og yuta unya wa man matiwas nako kay magsige mag-uwan kay lapok man kaayo mo nang wa sa nako tiwas ta og nay kamay nga kinahanglan patagon unya tanawa ako na lang mo trabaho kay sa magsuhol pa maayo na lang makatabang ko sa akong bana kay kana pa bay suhulan na ang suhol karon pag trabaho sa tao mahal unya pinakaon pinaisnak pa ug mao na man koy trabaho may na lang makatabang ko sa akong bana bisag dili sa pinansyal bisag sa trabaho ko sa bahay nga kinahanglan suulanan munang ako na lang jud ang mo trabaho ako pud ang nagpatag ni ana tanan hinay niyan ko na tima jud nako nagpatag ang kaning sa niyota nga gipaabono na mo ako rin nagtrabaho ana ako rin naghakot-hakot hangtod na di man kaayo siya patag mo nang akong ipangiban-ibanan ug gyapon ang duha ka alaga nako nga magsigig aw masipangita nako munang ako na lang pud siyang gigawas akong gipasong sabang ko niya to pud akong mingming bisag dili ni ako nga mingming di naman mo uli sa ilan ana man perminti sa mua niya na ako na lang tiwaso nagisagbot na lang na turog na lang sagbot kay dugay man ako na tima pero kana na lang gamay na lang siya nga wala ko matiwas kay nagsige naman gutog uwan na unya lapok man siya man ako na lang tiwas para nindot ang among nataran ako ra jud ang naghakot-hakot sa yuta para mapatag ang among nataran kay among mangipabonuhan kay wa naman mobalik ang akong gipasuhulan maayo pod wa na mo trabaho ang akong gisuhulan wa na mobalik kay para pod makatabang ko sa akong banat bisag dili sa pinansyal.